Samahani, baadhi nuzongo za fanyoni mtawalifu na haina hanuze rezo sena zilio zote kanfili. Hawengeni waongozi wa siasa, ni waongozi wa dini, ni waongozi wa mila, sonti pia ngasi hashiri nezijiri kwa masiwani. Alhamdulillah, mina ngasiwanu haina mjimandasi ngena haki ya jitekeleze hehela lushinda nelefungula hahe ojumwensi ya hahe haukaya gambina ndongo mbili na junzi tekeleze vanu hadakika nsana handanide mwana nyasi Abdalla Agwa shawan komorisi karanza rijali shasi hanza masumbu amazi kwenye wabiloto dunjiha haina mwanadamu kuongwa mbweza kweli ngwambweza sabuzi yewo ni hamdutola abunge kwezi ani nga heshwa bahesha hangu mimi personnellement nga modingo ni Abdalla Agwa no wanama rilo bazima o harimo zingwa na zimwe akale onda ye modunda mi modundo abunge nga le swala la hangu ngilo haruma rais wahid dawla auka rikana makandida 25 nori kubaliano kaya uwanda bahati wamvote mana mintuji tapo na tumvote uwanda bahati wamvote wako ujuesho ndo wavote akunge banda wasa ndo bahati wende wamvote hapo makandida 25 yende undezi abunga sina no mobili harwali swala lini ngasine drapo ngasina uhuri ya mruji tekeleza zifikiriza ha ebanu monsieur Azali Assoumani president wahe Komoro ngoto kubali hena mjima dasari nge drapo ya hatu ya bizungulie ndi mana kazenu banu mbi wona shaku tukubali haina mjima dasendo radio na tekeleza fikiriza ha mwana nyasa Abdalla Agwa hajiruhusu hena fasi ya ha habwa studio ya ha hautaha ya do tekeleza fikiriza ha baada mzia television na banu karno zaranga le television inu television ya dawla eheli alazimu ni haba television ya dawla ne ka television ya dawla abu haina mjima na haki na tekeleze fikira hahe rekayo njema shanduge na haki halafu lelo jaru ndukaya ya television irendeha ya siasa ya serikali yoti haki Abdalla Agwa nyezimu hamnikamaswa hamnika ihazi hahe imni kombenu hali habua studio hahe d'accord hambe izo kanza yambe rekama mno mzonoka zonjema hazamba rekamzonoka zombi hazamba shopondo hangu mimi ranja una declaration ya mjimadanyi madhamana wayaka humhukumuni mwaka umwishilia mwabaze nogoti ndazini shamda za mwamba ndizo halafu ndo dimkaho dingoni mwede mumbeho mahakama d'accord mumbeho mahakama mwede mumhukumu mumbeho prison okay et je me dis roho kaya naniko zomboza ha d'accord hanikio hambangu ni kwa kaja nikio mzi ya timnikia kairia mwambie ukaesha tungoza mtombi kazo mbozino ndongo fulani demana mtombi nikezo mbozino shamti mtie haru magori au mtirito haru magori mdori tatalia na bono sio ndo shashinga ngarambula nao ngarjula nao ketina hakirudo fumbo wangu shangari bangari jula nao hakaka batindu shatende ya indui huho masiwani hamadi mahakama watrashomba nanikiwa ngahondo lodingo ni wande wa mbatide namna hiyo yondo una waje wa mambi kakwatura basisi na wama yeye ukakatu kwa fulani shasha hiza shinu kartoleo abuke buraisi mtodinza mbako David mikala uhambiazo ukaya sisi harumwe kampanya ya hatu raka ifanya masiwani karja fanya kampanya ya minister karja fanya kampanya ya minister au director au mbambicho kayo shari fanya kampanya ya rais wa dawla uhundu bahati hunikiwe yezi kuirenge ngawe niyo okay bahibada ngawe niyo aina dhambi dijo huja awe shefu de yarwa kazi janjema awe shefu de yarwa
shale lo boraisi ngoto hanza hukaya zinjema za horo dozivumiza reza mbare ziona rezilekeza shakutitere rwamba zembiza hotena haina ministre haina directeur généraux haina technicien ulomba hanu haina ndonga jufanya shehu de arwa akata Mwenyezi Mungu mjeli anga umisiri ngoto zema waizo Mwenyezi Mungu mjeli anga mabangoni ngo mwishesa ya Mwenyezi Mungu mjeli anga une television ngo abwizo nzo wambe abotimizi ujionese ubulesi maraye hene mrenda tekeleze fikira hahe shanga muhombeyo bahati utimize mahamitsano yaho utsambe ngondo mbaba hano bandu aji kati de mahamitsano yehisa ukaze kifuwa saya ajiba mutinda waweche lo sola la ndai le sola la bidilangu Abdallah go wimwe na mme oyiri kana ndwara rofi shantu wofu bo wai lamtu wofu bo wai bai kamchi tiari rodo mabeniza sabuzi nasika no porozia akai Abdallah go muwa shaga bo Abdallah go kumelan tsanu o masiwani ngabo Abdallah go shihuizi lo bonze lazima ndo mabeniza sabuzi zani abunge mtwe le fuvu Abdallah go na mumnike liberté ya hahe mumnike zomboza hahe msimfanye mariditsa baba nkarchija jana au kaiza jana tideza lelo au kajana wandu wakawasoma zibana mamecheki sedima mecheki huja swali huja Johari hujataki walari kawashashi shabanga siwenji o walimu waho masiwani ngo wenji amge emgutinda wawechi budia mndo jina je hense tarehe hahe haina hela dushinda bali swali haramba ukaya haina mwanadamu ngene haki ya hense tarehe hahe ya dushinda lo sola la ndani le sola la bilangu ngamjio uharimwa demokrasi demokrasi rejei wangalie za artikli za kutonga independence haina fonvodima bala ngilo na fasiri au comme faransa yamba égalité fraternité komori ngasinea hatu abangabo kairi reka ngojo kabzifanya reka kaumndo kuna kabzifanya shando boy mashishio weishia uribulia uburia wa hatu ne demokrasia hatu haina mzimadasia jitekeleze baikaramba zonjema kuna uhawo ekaramba zombi kuna uhawo sheyo nanzo nhambiye harmwe demokrasi ne liberté l'union haina mdajitekeleze uhuria wa hahe vanu riuvote hure wandu wakanza wenchi wehansi ngamlawoze mali ngamlawoze ndongozo honsi no entiketi na rusurwaza hayo ranzido umbishi hayo wananimba wasedi mwamecheki wa independent wa autonomenter ngobya bataba hakwa jenjeziwa weko kanga mfanyo mbando ngaba ngaptungo ba mafura mbaharangi mwabe mrundo mtrahofu mtramakoshi mwamba vaminga mjiso shabalo dingoninga kulisawo ziparenda zila wizo kabati mbando enjeza ne komori alelo keja katiari irikenamna mwenjamando la nabunga remu makotu kanga sina mwenje saizo zabiso kaza kifu abunge aharma hoshinda ngwanzozie demokrasi wanda tidojieleza yo keno kiri lelo okaya wenga wone radio haungoziyo shasi watu ngasibonze ngasondani ngasineze ngozi ngariziona ngarizambao abunga kairi kango wanzo amanya hensi vanu eshatungeza ramboze mbiza hahunda burto hona zenjema ninganga ronoze nje martojo zamba wotudiro yanga wotiari ro ambaze nje mezaho shakutitari rambeze bizaho ngefanya zenje marudo zamba au report zionao ba imamfukari wakanoila homuwaze zenyi bazakawa monziani no kujezilekeza hurdi hujaba hujaho ngoro moleyo el marufu owade wa hatu arjoko wabihanda hujautamiza wade wa mbao emergence emergence no l'hôpital ili hayongi ondahu aduko wabihandahu basi namkera karavi miti no raisi ntinofu mbwa ministre ntohu mjua natwenda mbiyo haye shanga mfumbu orenda mbiyo haye karavi boraisi wa dawla uribule unafasi wa hatu uribule uhususia wa hatu uribule utamaduni wa hatu haina mdakarele fumbula ukenyesha saya hao ne gouvernement hao ubulesha huwa dini ya kene dini haye ubule maraya neze activities hao kwezi resi wa dawu janati lelo undu batu mfuka hujaba hangwa nzuru meten ibanu ke kazaki fudingo babuni mtinda wabachi abunga Abdallah gwa woyo mdodinde Abdallah gwa woyi
mtimfanya manongo wala mtimdende manongo banga mungaja korongo wa ukaya ngabwe burwa nkata ikamu mkome abangabo ntwenda hule baba no kati uhisa na nsamiche shende ile fumvula hangu Mwenyezi Mungu anikusudia nitekeleze fumvula hangu na badala agwa na mumfungue kadoshihwi mtiparu mtabisha na atindai bahe na sisi ntipene mrati tiparu tabishwa ari ya hakama leo ngawe modungo joro ikauru hama modungo joro ko opposition tena shezo ngamdolinde je harmwe ministre de l'intérieur janari kabajimari kufanya maandamano rikofanya manifu hauda indongo haki lelonge nezi wanzo rizidie tena sifanye maandamano tena utahari zie haki yato yona joka ile wanacho jano ko utahendi moroni ne mabandro lura kadu ya furza mwenziani bila ko utahendi la haki za kibinadamu lelo hurudi huja zi haki zilabu hizo zilejewe dolo nizo kuturiwa nafasi ngorudi zile tena joka ile wacho Mungabo mkazo kifubano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ushinzi na huhuria ndore hutajiao kunu masiwani insha Allah taala. Ma'as salam. Marhaba.